આજે આદ્રા નક્ષત્ર છે, જેનું વિશેષ મહત્વ છે। આદ્રા નક્ષત્ર 100 મહાશિવરાત્રી જેટલું પુણ્ય આપે છે। આજે શિવાલયમાં દર્શન કરીને ત્યાં દીપ પ્રજ્વલિત કરવામાં આવે છે। ઘરે પણ દીપ પ્રજ્વલિત કરી ભગવાન શિવની પૂજા કરવાનો વિશેષ મહિમા છે। ત્યારે આ જ વિષય પર પ્રસિદ્ધ શિવ કથાકાર ગિરિબાપુએ પ્રદેશ 24 ગુજરાતી સાથે ખાસ વાતચીત કરી હતી। दर्शक मित्रों ने मारा हृदय थी ओम नमः शिवाय। 6 डिसेम्बर 2025 आद्रा नक्षत्र। आद्रा नक्षत्र महिमा एटला माटे छे कि भगवान महादेवजी ब्रह्मा ने विष्णु ने वच्चे प्रथम ज्योति स्वरूपे प्रगट थयेला, अग्निस्तंभ स्वरूपे प्रगट थयेला अने ते दिवसने ज्योति पर्व तरीके मनाववामां आवे छे। આપણે ગુજરાતની અંદર, ઉત્તર ભારતની અંદર, રાજસ્થાનની અંદર, મધ્યપ્રદેશમાં ઓછો પ્રચાર તેનો હતો, પણ પહેલેથી એ પ્રચાર હતો। તેને અગ્નિલિંગ તરીકે વર્ણવવામાં આવે અને તે દિવસે શિવાલયમાં દીપમાલા પ્રજ્વલિત કરવામાં આવે। ઘરની અંદર પણ દીપમાલા પ્રજ્વલિત કરી શકાય છે। 100 મહાશિવરાત્રિ સમાન પુણ્ય આપનારો પર્વ છે। आद्रा नक्षत्र माक्षर मास में जे भगवान महादेव पूजन करे तेना माटे महादेव स्वयं कहे छे कि मारा मोटा पुत्र भगवान कार्तिकेय समान ए भक्त मुझे प्रिय रहेशे। आवुं भगवान महादेवजीए वचन आप्युं छे। तेथी दरेक संप्रदायना माणसोए, कोईपण जाति ज्ञातिना माणसोए आद्रा नक्षत्र माक्षर मासना दिवसे भगवान शिवजीना शिवालये जवुं जोईए। भगवाननी विशेष पूजा करवी जोईए। घरनी अंदर पण जो आप भगवान महादेव की पूजा रखता हो तो घर अंदर भगवान महादेव की पूजा करो। पार्थेश्वर महादेव नु पूजन करो। बिलवृक्ष नीचे बेसी अने पंचाक्षर मंत्र जाप करो। बिलवृक्ष नीचे पण दीपमाला प्रज्वलित करी सको छो। आद्रा नक्षत्र माक्षर मास में संध्या समय आप पोताना घर अंदर पण सुंदर दीपमाला प्रज्वलित करी सको छो। शिवालय में पण दीपमाला प्रज्वलित करी सको छो। कारण के आद्रा नक्षत्र माक्षर मास एक ज्योति पर्व तरीके मनाववामां आवे छे। दक्षिण भारत में 5 दिवस अगाऊ पोताना घरनी अंदर दीपमाला जेम आपणे दिवाळीना दिवसों में दीवाओ प्रगट करीए तेम दक्षिण भारतनी अंदर ए लोको 5 दिवस पहलाथी दीवाओ प्रज्वलित करवा लागे। तेथी आपणे 5 दिवस तो पहला नहीं पण परंतु आद्रा नक्षत्र माक्षर मास आ वर्षे 6 डिसेम्बर 2025 पड़े छे। तो ते दिवसे दरेक शिव भक्तोने मारी प्रार्थना छे जेटली थाय तेटली महादेवनी भक्ति करजो। थई शके तो उपवास न थई शके तो अल्पाहार, पण विशेष करीने भगवान महादेवनी पूजा आद्रा नक्षत्र माक्षर मासमां करवी जोईए। मनोकामना पूर्ण करनारो पर्व छे। शिवजीनी कृपा प्राप्त करवा माटेनो एक अवसर छे। हर वर्षे आद्रा नक्षत्र माक्षर मास पड़े छे अने आखो माक्षर महीनो ज भगवान शिवनी साधना माटे छे। तो माक्षर मासनो तो जेटलो महिमा गाय एटलो ओछो छे अने आद्रा नक्षत्र माक्षर मासनो महिमा तो अनंत छे। महाशिवरात्रि करता पण महिमा आद्रा नक्षत्र माक्षर मासनो छे। तो आप सब दर्शकों ने मारी हृदयपूर्वकनी प्रार्थना कि जरूर आद्रा नक्षत्र माक्षर मासना दिवसे घरनी अंदर दीपमाला प्रज्वलित करजो। तमारा गामनुं शिवालय होय त्यां दीपमाला प्रज्वलित करजो। शिवालयनी आजुबाजु वृक्षो आवजो, वृक्षोने पाणी पाजो। बेलवृक्षनुं जरूर वावेतर करजो। वृक्ष आपणुं जीवन छे। वृक्ष थकी આપણે જીવીએ છીએ, આપણને પ્રાણ આપે, આપણને જીવન આપે છે। શુદ્ધ શાકાહારી રહેવાનો પ્રયાસ કરજો। વર્તમાન યુગની અંદર શુદ્ધ શાકાહારી રહેવું મોટું તપ છે, મોટી સાધના છે। જે માણસ નિર્વ્યસની રહે છે અને શુદ્ધ શાકાહારી રહે છે એ કલિયુગનો તપસ્વી માણસ કહેવાય। તો આપ સૌને મારી હૃદયપૂર્વકની એક વિનંતી સાધુ તરીકે જરૂર આદ્રા નક્ષત્ર માક્ષર માસના દિવસે શિવાલય જઈ ભગવાન શિવનું દર્શન કરજો। અથા યોગ્ય કોઈને મદદ કરજો, सेवा करजो, दान करजो, पण पंचाक्षर मंत्रनो विशेष प्रकारे जाप करजो। ये प्रार्थना आप सब दर्शक मित्रों ने